सगळ्या लोकांक हांव आवडयता आमगेलो ट्रेडिशनल कार्नावाल. तुका खबर आसतली 450 वर्सां हिंगा पुर्तुगेजान राज चलयलें आनी पुर्तुगेजा टायमाचेर तो कार्नावाल म्हूण पडटा आमी दवरलो स्ट्रॉंग तो आज पासून चलता. आनी ह्या कार्नावालाक आतां सरकार सपोर्ट करता, खंयचो सरकार सपोर्ट करता. कार्नावाला म्हणटा आमगेल्या गांवांत वारका एक पयलो साबार गोळदूम हांवें डांस चालू केलो. कित्याक आमी क्लबान तेन्ना कांय आसना, क्लबान 100 रुपया दिवन आसनाय. आनीक तो केलो तेन्ना पयल्या डांसाक आमगे समज तूं 50 जोडी सुमार जाल्यो. मागीर तो वाडलो, मागीर कार्नावाल ईव नायट म्हूण नांव केलें आमी. आनी कार्नावाल ईव नायट म्हूण आमी पळय डांस करता तेन्ना 5000 मायज लोक येतालो. सगळे असो डांस जातालो तो. सो ते म्हूण नाचताले सोरांचे. आनीक तो डांस इतलो फेवरेट जालो आज आख्खे गोंया खबर आहा कार्नावाल ईव नायट म्हणटा तसो डांस आनी जालो. आतां मुगेलो धाकलो भाव पळय आहा कॅनेडी आनी तेच बराबर ते रामीर आनीक कोण हानी आनी कोण तुगेलो रामीर तो आनीक कोण 4-10 जाण तेचो डांस कोताय कार्नावाल ईव नायट. आनीक जाता लोक, पूण आमी कोताले ते भाशेन जायना तो जाता त्रास. आनी तो एक एंटरटेनमेंट कार्नावालाचो. आनी आमी कितें जातालो तेदो कितें आसतालें तेदो हें आसना, बॅन आसना तेका म्युजिकाक. आमी सकाळ 6 मागीर आमगे फादर बी येतालो केन्ना मिसा त्रास जाता 6 नाचताले लोक त्या टायमाचेर. आतां कितें जालां आतां 12 सावंड बंद, एका 10 सावंड बंद म्हण न्हू. पूण हे हेका काल हांव गेल्लो की मिस्टर बरेक मुगे भाव कॅनेडी आनी आमगेलो रोलन हांव घेवन गेलो तेंगा. आनीक तेका आमी सांगलां हो डांस वारकेचो 1 वर देखून वचपाक चालू जाता व्हरपाक जाय. पयलीं आमी 100 दिताले म्हूण आतां 1 वर ती म्हणटा. आनी तें हें केलें दिलो 1 वर देखून एक्सपीरियन्स दिलो. सो कार्नावाल म्हाका लोकां कडेन ते ट्रेडिशनल पळय आहा तें सदां लोकांक करपाचें. आदी ट्रेडिशनल सारकें बरें आसलें. आमी ते येताले कुडे ते मारताले. मागीर आमी बांयको वचोन ती बेदलांनी उदक वयताले. पूण आतां तें डिफरंट जालां. आतां कार्नावाल चलता तेन्ना आमचे नीळ बी मारताले. हय आनी ते येताले. आनी अशें करून तो कार्नावाल दुसरो आसलो पयलो. मागीर मोने जावन येताले. मोने जाताले 100 रुपया मोने जावन येताले. बोरां पेरां बी घेवन येताले घरा कडेन. आतां ते ट्रेडिशनल ना जायना. कोणो बाय हालतलो एकलो कोण जालो जाल्यार मन म्हणटा कोण बोर घेवन येताले, कोण बीट घेवन येताले, काज घेवन येताले. सो स्टार्टाले आनी आमी घेताले त्यो. सो आतां कितें जालां तरी आजून आहा कार्नावाल आहा पूण तो ट्रेडिशनल काब जायत गेला. पूण डांस तरी आतां उरला तेजेर तरी कार्नावाल म्हणून जाता. सो हो कार्नावाला डांस आतां आमगे पळय आहा वारका आमगे भाव निमाणो कॅनेडी तो चालू दवरला. त्या डांसाक लोक जाय येता आनी आतां येतलो चलून कित्याक कार्नावाल ईव नायट म्हणल्यार लोकांक खबर आहा.